इसको क्या करेंगे, इसी तरह से क्लीन करेंगे। एकदम नहीं सबटा चले গেছে। ধার আসছে 1 2 3 60 सेकंड। ভালো করে হাতে ঘুরতে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ। देखो तुम्हारा मिस्टेक क्या हो रहा है, 67 ना। हाँ 60 सेकंड। देखो हम लोग को क्या करना है, ये जो दिया मैंने इसके बाद ग्लू लगाने के इसको 20 सेकंड होल्ड करना है। इसको 20 सेकंड होल्ड करने के बाद बार उल्टा देबो 20 सेकंड। ना 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 একবারে গ্লু দিলাম, গ্লু দিলাম, দেওয়ার পর 20 সেকেন্ড হোল্ড করলাম। হোল্ড করার পর ঘোরাতে লাগবে না, দুইবার ঘোরাতে লাগবে না, তো একবারে উল্টাই না, একবারে উল্টা করে লাগিয়েছি। তারপরে বসায় এরকম করে, এই যে नीचे से भी प्रेस आएगा, ऊपर से भी थंब से भी मैं दबा रहा हूँ, नीचे से भी 3 फिंगर का सपोर्ट है, यहाँ ये वाला फिंगर से भी मेरा सपोर्ट है। देखो फिर इसको लॉक करेंगे 20 सेकंड तक इस तरीके से। तुमने छोड़ दिया था ऐसे करके पकड़ कर 20 सेकंड पे तो ধরে রাখতে লাগে। হ্যাঁ ধরে রাখতে লাগে, একটু কষ্ট করে ধরে রাখতে লাগে। তারপরে এই যে মিডলে এরকম করে চাপ দিতে হবে, তাহলে কি হবে সাইডেটাও ভালো করে চাপ হবে। হ্যাঁ তাহলে বসে বসে সাইডটা কাটিং করতে হবে। হ্যাঁ কাটিং করো, ওই যে কাটার আছে। उनको उनके अकॉर्डिंग जितना भी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से इसको छोड़ देना। क्लियर? এখন ছাড়ো, সেকেন্ড ছাড়ো, পুনः হাতে করো। উল্টা ধরছো, উল্টা ধরছো। এই যে জয়েন্টে হাতটা দাও, যেখানে নীলটা ইয়ে, হ্যাঁ জয়েন্টে রাখো। হ্যাঁ এখন কাট করো, স্ট্রেট করো। মেশিনটা তোমার এটা ওর হাতটা নিয়ে করে দাও। দেখো এই যে ভালো করে এখানে হোল্ড করবো জয়েন্টে, জয়েন্টে ব্যথা পাওয়া যাবে না, কেন কি এটা এখানে মার্জ হয়ে গেছে। এটা এখানে জয়েন্টে ধরবো আর এইটা একদম স্ট্রেট রাখবো। এরকম রাখলে না ওর ব্যথা পাবে, যে হোল্ড হয়ে যাচ্ছে, একদম স্ট্রেট রাখবো। যে মেশিনটা স্ট্রেট রাখবো, অল্প অল্প করে কাট করবো। জয়েন্টের হ্যাঁ এখন মেশিন এই হ্যাঁ একদম সিধা রাখো। হ্যাঁ এখন কাট করো। হ্যাঁ কাট করো, হচ্ছে না। দেখো হ্যাঁ আরো কাট করো, কাট করো। এই যে সোজা হবে, এটা এখন প্রেস করতে হবে। কাটার পর কাটার যখন করবো তো কাটা হতো সোজা হচ্ছে না তোমার এখন। আচ্ছা হ্যাঁ পারবে তো, হয়ে যাবে। এখানে ছাড়ো ছাড়ো, এটা ছাড়ো। এই যে इसको दबाना नहीं है, पहले मेरा बात को सुनिए। सुनने वाला कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? क्या बोल रहे हो वो ध्यान से सुनिए, उसके बाद काम कीजिए। फिर क्या होगा, परफेक्शन होगा। आप सुनेंगे नहीं, करते जाएंगे तो कभी परफेक्शन होगा। आप यहाँ से सीख के भी जाएंगे तब भी आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मशीन को दबाना है। देखो इसको दबाना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, एकदम पकड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम लोग पकड़ के रखा है, इसको पकड़ना है एकदम हल्का। ये रखिए, मशीन एकदम सीधा जाएगा। आपको कितना कट करना है वो देखना है, उसके बाद आप मशीन दबाइए। है এখন दबाओ, বুঝছো? ছেড়ে দাও। ठीक है? लेंथ बढ़ा रखना है, छोटा करना है, छोटा करना है। वाले पीछे धरते ही बात करो, फिर भूल करो जॉइन ना चलो ওটা দেখো। এখন করো, ভালো 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 বুঝছো? হ্যাঁ এটা নিজেটা কাটো তো। না না কাটনি না, নিজেরটা ভালো হয়েছে। একটু तो मुझे तो करते पारबे। ये हो गया, इतना प्रोसेस समझ में आया? हाँ लगे छी ভালো লাগছে। কেমন লাগছে ক্লাস করে? খুব ভালো, দারুণ, এক্সিলেন্ট। দেখাও তোমার কাজটা, ওর হাতে করছো। এত সুন্দর করে ম্যাম বুঝায়, মানে খুব তাড়াতাড়ি শেখা যাবে যে কেউ। প্রথমে অনেক মনে হচ্ছিল যে পারবোই না হয়তো, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে খুব ইজি, অনেক ইজি, অনেক ইজি টেকনিকে শেখাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ভালো করে শেখাতে পারতেছি, একদম খুব ভালো ভালো করে শেখাতে পারতেছি, খুব সুন্দর।